أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون الأحسن. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasa nakapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iban sin kaum keluarga niya serta sin ahli niya. In mahuli intindian sin pengajian natu hamahapon ini amuin upat katau kiabay tahsar sila sin Islam in bakas nakapagsultan sin katilingkal dunya. Mabaya kita ni bandi agad inhulak tani Pilipinas sibura aun nakatao niya sin waktu yato atauway. Inya tu pamarintahan sin sila amin upat katao yan. Induang katao din habilangan sin mga tao mukmin atau akan Islam, Muslim. Ada pun induang katao din habilangan sin mga sila kafir atau akan musyrik. So pengajian natu diha ini mabaya kami ato biya hi-share kaniyo supaya ambok din ng mga pangadyan inini naon sila ang mga waktu na kaunay ato. So bihaon kabay ta'alam sin Sara hakitab Kisasul Anbiya atawakan An-Nubuwa wal Anbiya atungod sin sarsila sin Nabiullah Ibrahim kabakan na tumabasa dito. Demikian atafsir sin suratul kahfi hatungod sin sarsila atau kisah Dzul Qarnain. Mabasa nato dito ipangajian nato ini. Kabay alam sin kitab wayroon pamanusya nakapagsultan sin katilingkal dunya malainkan amura in mga sila upat katauyat to. Long tanhawak to bihaon mahinang sa jembiat to sumagawa bukon long tana amin pamarintahan nila to biya lugya. So pamabi si mga United Nation ini ni association siya at ini inakura dito ibutang tanah hula milikan atau akan biya mga NATO yaon at ini tumpukan sintiya ano ba ni association sintiya tiap pula atau president panglong tanamin amin nahinang to siya biya under amin nasakop niya to lugya. Wayroon pa di mato waktu na to bihaon. Malainkan amuran waktu si mga sila. Amin nasabot halam sin kitab amin upat kataoin. Induang katao den hajumlahan si mga sila muslimin, adapun induang katao den hajumlahan si mga sila kafir atau akan musyrikin. So kita na to kuno dia ini. May tak silayat to long tanah makagaos sila magsultan sin katilingkal sin dunya unin biya long tanah biya kawasan nila mga tao ini. Kabay talab sin kitab An-Nubuwa wal Anbiya atau Kisasul Anbiya fa innahu kad malakad dunya fi ma dzakaru arba'atun mu'minani wa kafirani. Na sabun na tuod in bakas na kapagsultan sin katilingkal sin dunya pima dakaru biya sinlaw na nasabot halom sin kitab Kisasul Anbiya atau akan An-Nubuwa wal Anbiya amuna inupat perkala atau akan upat tao yaon mu'minani wa kafirani induang katao den na jumlahan si muslim atau bariman adapun induang katao den na jumlahan si mga sila kafir. Demikian nasabot halam sin tafsir sin suratul kahfi at tungod sin kisah atau akan sarsila sin Dzul Qarnain
faruya anna jami'a mulukid dunya kulliha arba'atun. Aun long na riwayat ataw baita, bunatuod in bakas nakapagsultan sing katilingkal dunya, amuna inupat katao ini. Biya nasin nasabot ka ina mu'minani wa kafirani. Induang katao din na jumlan si mga tao bariman atau muslim, adapun induang katao din habilangan atau jumlan si mga sila kafir atau kan muslim. Al-mu'minani huma Sulaiman ibnu Daud wa Dzulkarnain. Adapun long ni amin dua tumpukan, amin dua tao, amin nabilang sila bariman, nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala atau kan muslim, amuna in Nabi Allah Sulaiman iban sin Dzulkarnain. In Dzulkarnain nasabot in kisah niya Hasuratul Kahfi. So kita on na tuuling kawasa si mga tao ini. Manguno. In Dzulkarnain ingan niya balay upat in pagngan kanya. Inambok si Marjaban ibnu Mardaba, Egyptian. Inambok ingan niya amunahi Iskandar al-Malikul Yunani al-Makduni. Ngan niya. Inambok nga niya wayukalu ismu Hardis. Damik yan inambok ingan niya Hirmas. Di na gumawa rin ito ingan niya. In Dzulkarnain yung bakatwang mumanahan, Dzulkarnain mampunyahi dua tanduk. In karnun tanduk. Banglo na karnain ni dua tanduk siya. Dua tanduk. In ngan Dzulkarnain kaya ba ita alam singki sa Solambiya, ngan makadari pagngan mahangan si malaikat, makadari pagngan mahangan si tao. Sin Dzulkarnain. So mari kita paduang katao, amin bukon sila Muslim. Sumagawa, bakas sila nakapagsultan, nasakop nila in katiling kasindunya. Isin ang buok pagnganan, amuna in Namrud ibnu Kan'an. In Namrud ibnu Kan'an, ang bekato anak apo si Nabiullah Ibrahim. Anak apo si Nabiullah Ibrahim. Ibutang mga 4 pangkat atau 5 pangkat na doon pabawaan. Namrud ibnu Kan'an. In Namrud ibnu Kan'an, jimatu in pagsultan niya, hawak to si Nabiullah Ibrahim. Hawak to si Nabiullah Ibrahim. Ati niya, in Namrud na nawag-tawag siya, mikisumba hatao, iban nanawag-tawag siya at tinain siya Tuhan. Nanawag-tawag sa Tuhan, ubos mikisumba siya ha, tao. Mabilang siya tagot. Tagot. Inati siyang tagot ini, amin susumbahon duwaing din, ha Allah subhanahu wa ta'ala. Inambok pagnganan, Bukhtansar al-Babili. Bukhtansar ingan niya. Yan nasabot in kisah nasabot ingan niya Hasuratul Baqarah hatungod sin kisah sin Ujair. Amin Ujair hawaktu sin Nabiullah Musa atau puas sin Nabiullah Musa. Hawala pa simud in Nabi Isa alaihi salatu wassalam amwat din waktu sin Ujair. Ambuk siya tao alim sa lagu-lagu bukun siya nabi sumagawa alim sa lagu-lagu hajaman nito. Amin tao bakas piyatay sintuan halom sinang 100 tahun pagubos biyuhi sa nagbalik. Amura in Ujair. Nasabot dito ingan sinamin sultan ini pagnganan hi Bukhtansar al-Babili. Oh. So sabuton tadi ini in Sulaiman. Hakatan sila yaun bang nato kitaon haupat ini in super power dan kanila Muslim. Makusog na yung pagkawasa sin Namrud ibnu Kan'an ibang sin Bukhtansar sa di kainihan in pagkawasan nila din pagkawasa sin duang katao ini. Labi aula in Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. In Sulaiman anak sin Nabiullah Daud. In Daud pangkatan siya nabi, pangkatan siya sultan.
Hawak tu man nabuno na Jalot in Daud. In waktu itu insultan sin Islam hawak tu sin Daud amuna in Talut. Isultan Talut Muslim. Pag-uwos in Narania na ato niya, hambok tao da pula makusog iban bubuno din napiyak sin kafir amuna in Jalot. So hawak tu man nabuno sin Nabiullah Daud in Jalot, siya in gimanti hawak tu nawapat man in Sultan Talut, in gimanti nagsultan amuna in Nabiullah Daud. So in Nabi Sulaiman, in nakawa niya pusaka din hapangkatan ni ama niya, pangkatan long na sultan iban pagnabi. Kaya to kabay talom sing kitab nawaris niya din kan ama niya in pagsultan biat to na sa na in nawaris niya din Allah subhanahu wa ta'ala amuna in pagnabi at tawakan pagrasul. Amuna in Nabiullah Sulaiman. In Sulaiman, in umunya kay man tag 2 tahun da. Kay man tag 2 tahun din umusin Sulaiman. Hambuk riwayat, nakapagsultan siya halom sing 4 tahun. Hambuk riwayat, baita din kan Abdullah ibn Abbas, nakapagsultan ni Sulaiman kahuan tahun. So di nagumuha din hadwayat to. Bagsa pa man nagsultan sa sikatiling kaldunya, haumo niya 4 tahun, hangputag 2 tahun pin umo niya, nahinang na siya sultan. Amun pagwapat sinama niya, Daud siya yung gimanti na sultan. Bagsa pa mahabayta sin Abdullah ibn Abbas, nagsultan siya halom sin kahuan tahun da. So nakapagsultan siya, haumo niya na katluan tag 2 tahun. Sabi inumo niya kay man tag 2 tahun da. Amuna to in kawapat sin Sulaiman. So in pagsultan sin Sulaiman, how po in waktu sumagawa siya in superpower din nakataan. In tanda sin pagsultan sin Sulaiman siya in superpower. Bukong sadya in nasakop niya tao biya kato. Nasakop na in jin, nasakop na in saitan, nasakop na in hayop. Iban kahatian na imbis sara sing kataan manok-manok. Iban sing kahayup-hayupan katan, kahatian niya to, karunguan iban kahatian niya. Inya to nasambot alam sing Quran, iban na kisah sulam dia. Pag-ubos, biya agad sintuhan kaniya, in hangin. Amunat to in mahinang nasasakatan. Biya sinari plano yaon. Pakain kabayaan niya tumudyo, at tawakan kaptuon, hangin in magdakan niya. In Sulaiman. In tanda sing kawasan na nakalabi na in, hakatan. Damit yan in sundalo niya, bang siya mamuno in sundalo niya, din habang sa mano siya, sundalo niya din habang sa jin, iwan saitan din habang sa jin, iwan saitan din habang sa mano siya, iwan sinami manok-manok, magad ka niya tungod ko, magsa sa mga ombunoon niya, manaw sila hagin lupaan diyan, then Sulaiman din nagtumakay magpano, magad siya hangin nito, magbaya-baya siya. Sumagawa in mga tao niya din habang sa mano siya, manaw siya hataasin, ginlupan, aw na nagkukura, aw na kan nagpapanaw. Sa pag sila tumano, aw hula kato nila guwa to natawakan bunuon. In manok-manok umatok din at din taas. Hadi sila ka sinagan kapasuan sin suga. Biyatin pagkawasasin Sulaiman alayhi salatu wassalam. So in Sulaiman in lugar ni nagsultan, himutang na 2 in riwayat, 4 tahun atawakan kawaan tahun. In Zulkarnain, mga kuwala na lupa, asal da continue rin konsumdum da. Nakapagsultan siya 2,000 tahun. 2,000 tahun nakapagsultan in Zulkarnain, biya na kan Sulaiman, nalatag nila in katilingkal sin dunya. In sadlupan maripasubangan, in utara pasatan, inya tubakas na napano katantan. Wayro na rin plano, wayro. So in Zulkarnain, in piagal ka na sinton Shihab, in hati si Shihab yung gabon na on. Amoy ito sasakatan niya dahon sin hangin. Diya na kan Nabi Sulaiman. Sabdi niya maligot in katilingkal sin dunya, kaya abutan na in sadlupan si matasuwa, kaya abutan na ingguan si matasuwa. Sa di siya makaabot matubang wayro sasakatan niya.
Sa day na kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagad ka ni hapagkawasan niya in gabon niya dahon sin hangin. Pakain kabayaan niya amin katum. Biya takad na bila Sulaiman. Sa inlugay sin Dzulkarnain na barinta dua nga ibu tahun. Mari kita padua bukun Muslim. Hinamrud ibnu Kan'an. Namrud anak ki Kan'an. Nagsabu siya iwan sin waktu sin Nabi Ibrahim. Nagsabu siya. Insya nang nakato apo na at subsugan na anak apo sin Nabi Ibrahim. In Kan'an. In Namrud. Sabab aunat to biya bang ko ng lupa inanak si Nabi Ibrahim hambok dito wala miyagad ka na mo Kan'an. Inanak niya dua miyagad kaniya sa inambuo kami usog inambuo kusog at wala miyagad kaniya. Wala miyagad kaniya si makat patasin namin balanda ito sa miyagoy siya patasin buod. Nakaagad siya mga kafir ang mga musyrik. Hati ni hapangan na nila tao kan hapanghati nila inbud ito di latapansin tubig. Sambil pia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu man amin lima kab na ito. Kita ni anak na itong bekato amin kaya tabunan na sin alun. In alun hawak tu sin Nabilanu kaljibal. Biya sin lago si makabudbura ni lago sin alun. Sa imbalanda niya din nakudrat iradat sin tuan wala yato na luunod. Sambil sin lago sin alun. So kita niya aktual amin anak ni itong bekato amin gulong na silin yung kwato. Amin piyusaan atau kan nagulong na sin alun. Sampai inang dua siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ndo, tabang nga kakil anak ko. Nalong sintuan anak mo, di ato maitong sa anak mo nga sara. In anak mo magad kay mo, hindi magad kay mo kung siya anak mo. Amoy atin sambag sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Sa imutang tain Namrud ibnu Kan'an, juriya siya si Nabi Ibrahim. Makoy na lupa ito. Atau letak apu niya. Simulang ito. Simulang kaniya. Sambil ito balikan ta konsumdum. Kita on kumagbalik mga koy na lupa. So, in Namrud ibnu Kan'an, superpower sultan, din nabang sa kafir. Na marinta siya katilingkal sin dunya, agad din hula nato Pilipinas, inlugay niya 400 tahun. 400 tahun nagsultan in Namrud ibnu Kan'an sin katilingkal dunya. In Nabi Allah Sulaiman, hambuk riwayat kahuan tahun dah. Hambuk riwayat kaapatan tahun dah. Adapun in Dzulkarnain nagsultan siya halom sin 2,000 katahun. At tinamalugay in pagsultan sin Dzulkarnain. Insyaallah kisaon nato ato akagawas gausan aun waktu in hal sin Nabiullah hal sin Dzulkarnain intandain siya nahinang siya superpower hangkan siya nakapagsultan sin katilingkal sin dunya. So mari kita pa Nabiullah Sulaiman. In Nabiullah Sulaiman nakabidda siya din nakatan sultan. At tungo si namin kawasan niya. So in siya kaya pusakaan siya sinamin pangkatan sultan den kan ama niya. Nakawa na den kan ama niya. Biyasin kakawa niya sin pangkatan sin pagnamin sin pagrasul den Allah subhanahu wa ta'ala. In zaman sin Sulaiman tuntumun na to. Nalimot na yung katilingkal sin dunya kapag bayaan niya to. Nasasab. Pasalin siya kaya paagad sin Tuhan kanya in hangin. Miagad in hangin ha atau kan timaal no kapag kawasan niya kapag bayaan in hangin. Sumagawa din nakabayan sin Tuhan. Dahil na kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nanunggali manusia bangsa nabi atau kan rasul in miyatay siya atau nawapat na siya ibuhan tahun wala pa kaingatan si mga tindog na siya patay na. Sab hawak tu manat tu nakat tu nakabisita ka na mo ni malakal maut. Iyan ni malakal maut. Law na malakal maut. Bangsa pamalaw niya on na order kay musintuan niya patayon mo na ako. Sabay tay ako muna. Baytay ako muna. Tinaon biya hinangon niya. Nalang si mga totoon.
Namok waktu di matong ni malakumot mong kanya. Bukod na mamisita, sa kumanasin, nyawan niya. Unin na ng malakal mo. Muna to, nagbin sa malakal mo, nung nabang ako, sabo namin to, uwas na ako tumakbir. Sabo ako nagtitindog sa sambayang, ang ko kawai, nyawa. So before sa simampayang nga waktu ito, tiyawag ng kasaytan saytanan, asayatin, pinaplural si Satan. Tiyawag niya, lang niya, aun daakon ko kaniyo, hindi ka to emergency, hinangan niyo ras, hinangin niyo kamok palas, min kawarira. At yung nakato, amin palas at transparency. Transparent mo, sa amin. Sa hinangan niyo lang niya, aun lawang na yan. So, immaterial niya, tulong tanay biya, gamit siya, min kwan niya. Yung nakato, amin, latos lagbas ba siya? Latos lagbas. Sa so, emergency, hinangan niyo. Nagdoom adlaw naghinang, insaytan ibang sinjin, sinamin astana neto. In panghati nila, in Sulaiman, buhi pa. Uno kayo ni patay na in, Nabiullah Sulaiman. Ubus pa siya nag-order, nalaw na malakal, kain ako nyawa. Sabihin ako makatakbir. Dati makbir siya, Allahu Akbar. Ubus, kimakapot siya tungkod niya. In panghati siya mga jiniban si Satan, in siya buhi pa. Uno kayo ni patay na siya. Libabay na to, ibuhan taon, ang pakya ingatan siya patay na hati. Sab nagwakil na intuhan, nung nakato, amin binatang mga anay yaon. Lautan na hipapakaon namin pan niya to. Intungkod niya to. Nasay nga, nahuwas man nakaon si nanay intungkod niya to, minunod ni halawom. Nalulo na din Sulaiman. Dito na kaingatan nila, in Sulaiman patay na kahati. Sa ibuhan taon niya to, ibuhan taon siya. Sa masi naghihinang dumadlaw, sa order kanila si Nabiullah Sulaiman, hinangan yung mekato ras. Hinangin ko palas. In palas at doon, then nasa amin siya, transparent niya. Nauno kayo ni, sabay nato limigat siya. Amin, mayroon na unod siya ng tungkod niya to. Amo na to, nalulo na sa bawawa. Ang panila kaingatan, in Sulaiman, malungay na hati bakas, nawapat. Amat tinambok ng tabi pagkawasa si Sulaiman. Na damikya lang tabi balikan ko. Bang siya magbuno in Sulaiman, wayrun hula amin atakon niya to guwaton niya hindi na daugon. Wayrun. So pampi mga US yaon, atakon niya, daugon na sa rundong. Sabay ta India kompleto, in sundalo na bukas siya manusia. Nakata mo na yung kawasa hinjin ni si Satan. Makadari at tulong ta namin, yat to hasadlo kan si mata suway at yari siyan sipak. Makadari dahon niya itong kakulap matara. Biya sin jaman sin Berkis, amin anak sin Sultan sin Kisra. Ati niya, hambukad law, mekato na late, imanok-manok hud-hud yaon. Ati na, di matong na yung kata, niya to biya, na late siya. Mekato naglangin, Sulaiman, lang in hud-hud. Mekato win head nila. Ang bekati in hudud ini, sambulatok ba? Sambulatok. Biya kita ako, biya amin ako niyan, biya kitab-kitab mga Arab yan. At yan, biya amin, sa manok-manok biya, bang kaunon niya yung kanyan, yung biya pun kahoy. Minsan pa amulon niya, kang mabuslot niya, tukod mo. Yung mga biya in hudud. Ang bekati niyo, biya nakura nila. Nakura nila tuod. Hawak naman nalit in hudud. Pag magkato nagsulay-sulay, malang na hinuhudud. Hanggang na ito di matong na. Pagdatong niya, yasug siya, lumit ako na late. Sa mamuwa ka niya, katalo. Sabi, pagsultan na, magkato na kalando. Sobrang pagka-superpower niya. Nag-explain nung niya, Tuan Sultan, Nabiullah, mag-map ko na tarasawa ko, ano na biya, kihapitan ko, kita kong mukula. Inhula yat tulong ni magsumba sila, bang ko'y nalupa, bang bukon matasuwa bituon. May nalupa dyan ko ito, hatap sila lupin Quran. Matasuwa mo rin, matasuwa. Di lang niya, inakura nila babae. Amuna in Bilqis, anak sin Sultan sin Kisra. In Bilqis. Hindi ka ito asal pangkatan sa mga kato, diya, mga taubakanan, tao magkakawasa.
Na nagparasulat mo to kanang ni Sulaiman, biya sila minasabot na to biya 5 bayaw. Asuratun Namli. Nagsulat siya mat to kan Belkis, ang biya kato, pasurrender nun ni Belkis. Insulat ini din kan Sulaiman, tagnaan ko din hangan sintuhan. Belkis, ayaw kamu tumimbabaw. Ayaw kamu lumiyulakad din hakawayaan ko. Sa under niya to. Bangsa pamalo na kamu lumiyulakad, nabuno na mo ako. Kaya tayo mo na ito, mga kumamuno, wayroon hula, hindi kumakawa, malibirit sadya. Amo na ito nagpun in Belkis, ang bakato, ison niya in mga kon na yaayuhal malao, o kamu mga nakura katan, kiyawa na yung mga tao na katan. Long nayari Sulaiman nagsulat ka ako. Da akon kita ni sumurrender mo kanya. Nakasal kay nga nila to bang sila bunon si Sulaiman, di magluway minutes sila bunon. Oo. Baran nila, alta nila, hula nila katanat do. Makadayat majudya na alam sin pila minutes niya. Na before sila sumurrender mo pa Sulaiman, paggabiat to na may tain hudhud, long niya on kita kulong na hula atawa kauman, simusumba sila bang hawak to gumawa in matasuwa si may naat. Amo ito pagsumbahon nila. Inakura yung babae. Sa lingkat-lingkat na babae hakatan kita ko babae dia dunya. Law sin hudhud. Nung nakato yung Sulaiman, nung nakato, halom sin pangatin, babae siya tibay kakitaan na niya taon. Long sin ifritan. Aun dito, yung mga kato, amin, hambog nakura sin jin, ifrit. Inifrit yat do, kaya ba ito amin ha, pag may arat sinabi mo sa salam, inifrit. Hambog siya nakura sin saitan, sa magkalagain si mood niya. Laga. Mga kato biya mga amin apo bagangan ng mga halaw diya. Something biya to siya. Sa mga ting kaya ba ita, halom si Mi'raj. At tinaaw ng bukat to biya, kita si Nabi Muhammad, saitan, nakura sin saitan, sa insimod niya, pwede niya, makadya niya lagahon, makadya di kasi mga dinosaur yan, sa ito biya, Allah wala mga buno yung dinosaur yan, biya to siya. Yung mga naga yan, sa makadya siya, bulak na binasimod ng kuwan. Pag umuset to, long ka na sinifrit, amin nakura sin jin, long na yan Nabi Allah, bangkalong na mabaya, amin kakitaan mo siya, makadya rin long niya kawaun ko, dahon ko mari hibir kisimasin palas niya. Halungay long niya, ang bekato, amin di pa ko makaig din, halingkuran mo. Amin di pa ko makaig din amin halingkuran mo yan, sarun nun marako marikay mo, in Belkis iban sila min palas niya. Bukon sa jahat Belkis, bekato niya si Malacanang palas yun, buhaton niya tumatapan Nabi Muhammad. Napagos, audit tamok nagsuggest, ang bekato amin mga ahlul ilm, ang bekato, mas ilmuan pa din haip nito. At inagyan siya, nag-volunteer sa long na ya Rasulullah, ako long niya, dahon ko siya marikay mo, halugay hanggang kulap matara. So hadwayat to, min bangkato nagkuhan sila, uno ba ini? Dia nag-volunteer, in di action Sulaiman, amunain, ikadwayat to. Amin marani hanggang kulap matara. Nagsarundo, nagmanyatakan, yaon mugti halupansin, Nabi Sulaiman. In Belkis, iwan sin, astana niya. Ang astana niya. Inya to, intanda sin kawasan nila. Tanda. Intanda sin pagkawasan si Sulaiman, iban tanda si mga tindog nila, kawasan si mga tindog nila. Kakausan nila ng palas. Minsan pa kalayuan, dahon nila mo hanggang kulak matara. Ang kanato in Sulaiman, nakalando in pagka-superpower niya. Kalando. Dami ka ng mga saitan. Pagdaakon sin Nabi Allah Sulaiman in mga saitan, amoy maglurop sila kanod lauran niya, mga Pacific Ocean, atau mga malaw mga hangibo, 2,000, 3,000. Magka sila musa. Lurupon nila kanod lauran niya, musa tipe, atau musa uno-uno, dahon nila bukan Sulaiman. Inyat, hilang si mga saitan. Hilang si mga saitan. Gamit ka ni Nabi Allah Sulaiman, kahatihan niya, iban karuwan niya, imbis sa singkatan kahayup-hayupan. In manok-manok, iban singkatan na lang tanan biya amin kuwan, amin satwa binatang,
hagin lupaan, karungugan niya, iwan kahatin ni misalnya kataan. Yato pagkawasasin, Nabi Allah Sulaiman. Kaya ba'y ta'alam sin Quran, kaya ba'y ta'alam niya, Allamahallahu mantikat tayri, wasaira lugatil hayawanat. Hinduan sa sinallah subhanahu wa ta'ala, sinbis sara si manuk-manuk. Makapaghati sila, beni, wasaira lugatil hayawanat. Iwan singkatan na bisara singkatan sa to binatang. Inparman sinallah subhanahu wa ta'ala, wakala ya ayuhan nasu, ulimna mantikat tayri, wa utina min kulli sayin, inna hadha lahu wal fadlul mubin. Amatin dalil lang tanah sinallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ya kamu mga manusia, ulimna mantikat tayri, hinduan na mo kamu sin, kaptangan sin, simbis sara si manuk-manuk. Inya to ayat menunjukin Sulaiman. Bukun kataan manusia. Sa inadas sa mga manusia, dia yung manusia kataan. Sa hinduan dito, amurain Nabi Allah Sulaiman. Diyan yung pagkawasan si Sulaiman. At yung minsan sa pama, nagsultan sa alam sing kawan taon. Atawakan kaapatan taon sa pagsultan na nakabidda. Nakabidda din nakatan sultanan. Na amuyat to mura-mura, namuyat yung pengajian na to, mabaya kami share kanyo. Amin aun sar sila, alam sing kitab, sar sila sin Islam, aun bakas na kapagsultan sing katiling kaldunya sa upat ka ura. Induang katao bilang din ang mga sila bariman, adapon induang katao bilang sila din ang mga kafir atawakan musyrik. Sumagawa, pag nato kita unindiha ini, in pagkawasayat to, nakalando in pagkawasa sin Muslim din, sin bukun Muslim. In Namrud ya marintahan din katiling kadunya. Sumagawa, bukun biya sin pamarintasin Nabi Allah Sulaiman. Bukun biya sin pamarintasin Dulkarnain. Insyaallah, on the waktu si mana balik, ikakisa na mo kanyo in pagkawasa sin Dulkarnain. Iba diri. Amin nakapagsultan siya, kaya nasakop na yung katiling kasin dunya halong sin 2,000 tahun. In Namrud, upat nga katos tahun ka. So, in Buktansar dia ini, limited yung panghati ko dito sin Buktansar ini. Umisuta rin ini. Kalau ba, nasabot siya amin kitab ng Al-Bidayah wan Nihaya. Kalau. Sa pangbiya, kita ko ng mga kisah-kisahan. Dia kisah Sulambiya, An-Nubuwa wal-Ambiya, iba sina tafsir sin Surah Kahfi. At tinawin na basta ko ito, hasap patot tafasir, amin nasabot dito amin tafsir sin Suratul Kahfi, amin hula bakas kita sin Ujair, amin nakalando in paminsan na hawla yaon, iba sinamin lang tanamin tao halom niya katantaan. Sambil in Ujair nung kato nakapanyabot, nakaangan-angan, biyarin na baha in pagbabuhi sin Tuhan ang mga tao ini. Sab kita na ito, nakalando. Kita natin si mga nag-happen di kato last 10 years. Lang ta namin habag amin kimugdan sa aming bagyo Yolanda yat. Kita amin hula na makita namin lang na uno ba hula yat to. Amin kimugdan si bagyo sin Yolanda to ni Bisaya siya. Takloban yat to. Kita nato kita basa sin yat to nag-agad siya. Nag-agad dito kusog sin hangin, iban sin ulan, iban sin namin kuan baha. Usin baha, nag-agad siya, tubig iban sin dagat. So kita natin kahalan in kapal na kulat nakato pa mga patahayan. Pag usin, may nag-happen lang ta mga kawayan dito, may mga pun kahoy dito, kakitaan natin. Something labi pa rin dito kita sin kuan. In kita sinamin Ujair, amin paminsan na sinamin Sultan Buktansar, intanda in siya superpower sultan amin. Diuno na in hula yan, wala yan mong hula. Sambil in Ujair, hambuk siya alim sa lago-lago, mangingitab. Atau kan kabilan si kitab amin, kitab sinamin kaya ka Nabi Musa, kitab Taurat. Intanda siningat niya, iban nasabot in kisah niya alam sin Quran. Sambil in Ujair, kapag inainu-inu siya. Para halim Muslim bekato, atina
in panghati na tutur, in nakida na tutur, in tanda sin pamaratsan ng Tuhan, kawasain Allah subhanahu wa ta'ala, may buhiyon na magbalik yung manusia. Minsan pa naabo bangkit na. Sa ujay mo nakato, nakaangan-angan pa siya. Inangan-angan na ito, bukod siya magbungkit yung patuwa na tadi magbilib. Asa siya nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya, amin nakalando in panghinang-hinang halang sinulayaw. Kaya nga tao, pakabayan nila, pakauman nila, ang gatong sobra. In tanda dito, in pagka-superpower, sin Sultan Bukhtan siya. Sa kalong-kalong sa Allah, yan yung mga kabataan na ngadji, masur mag-research. Kalong-kalong kawakan yung kisa ng kitab, Al-Bidayah wa Nihaya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. So insyaallah po, next week ato, manilay na to din in pagkawasasin Sultan Hikadua, din ang Muslim, amuna yung pagkano ni Zulkarnain. In Zulkarnain, hambukngan niya al-Iskandaru al-Malikul Yunani al-Makduni. Inhambukngan niya Himarjaban ibnu Mardabah. Egyptian siya. Egyptian. Inhambukngan niya Kebaita wa yukalu ismu Hardis. Bukod sa Aldis, siya Hardis. Na inhambuk nito nga niya, kasabot ito alam sing kitab, nasabot ingan nito, ingan niya Hihirmas. So, di na lumamid na upat na ito. In Zulkarnain, mangumanahan, enjoy ni mampunyahi. In Karnain, mampunyahi dua tandok. May talaw niya nga sa ito dua tandok. Sa mga kato, nalunso niya in katiling kalsin kalibot sin dunya. Kaya nasadlupan pasubangan, din hasatan harap na ito pa, pautara pasatan. Ang mga katamda is iban sinuwes siya. South iban sin north. Nalatag na ito. Habok nito pagkain sa mata siya ng Zulkarnain, isa yung nakato, taupan siya, room. Tau-room. Pag was tau-room siya, was nakari sa pakuan ni pahansi pag sa hula ini. Ang katong yan sa Zulbang nakato, tanda lang ta guwaan niya din na dua hulaan niya. Kalau pang ito biya mo hula ito. Biya hula Muslim siya. Biya pinjul Karnain. Mura-mura ang matip pangadyan na ito, misan mga upo-upo sa dyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, inyat tumabas sa dyan kayo desisyon ng mukha niyo. Aun hati na kapag sultan, in kag sultan, bukod sa dyan mukula, so pamahi Piraun, in Piraun sultan sa Egypt sa dyan, atawakan lamod din Middle East siya. Sumagawa inupat tao ini, bukod sa dyan hat Middle East, bukod hat Europe, sa katiling kalsin, dunya. Balikan kingan nila, ikaisa bang indua Muslim, si Sulaiman anak si Nabila Daud, ikadua si Zulkarnain, si Marjaban ibnu Mardabah, atawakan ni Iskandar al-Malikul Yunani al-Makduni. In 2 taon niya Christian na hinang sultan sa katilingkang dunya, amuna in Namrud anak si Kanan. Inikadua si Bukhtansar al-Babili. Murah-murahan ang ating pengajian kadil na mukani insyaallah inyat tu bukun hinang-hinang semoga kisah kiabay tahalom sing Quran. Mabasa na to hatapsi sin suratul Kahfi. Iban kiabay ta dito amin upat kata una kapagsultan indua Muslim indua bukun Muslim. Damikian ang kitab Kisasul Anbiya atawakan an-nubuwah wal anbiya. Kiabay ta dito hati niya in nakapagsultan na katilingkang dunya upat taura. Indua din bilangan din na Muslim, ada pun indua bilangan din habukun Muslim. Murah-murahan wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.